علم الشرع وواقع الحق المبين من صحة وصف الدين. أما هو على ما أشته من التمسك بالحبل المتين وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهاته المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. Jarinya kama asannamu katau tay manghuran iban murah-murahan inyadtu tatag mumpaatun kato taniyo si mahasudsi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahuli kama asannamu katau tay manghuran uasin panukbali taniyo sin sa lingkat-lingkat pamudji pamahasudsi Allah na hitukbal na tu raisab kanyain pagsarang sukul karuna masi-masi yarikatu in taufiq niya taufiq himinang sindiahakan serta kamahasan namu hati kuba in tapik pagsuysuyan sing kita niyo hamarum ini patungod sin amuin bulan kimugdan kato tanyo wihaon habulan Rabiul Awal. Sabab mga kamahasan namu bang tabi mga kita-kitaon ha social media napahansipak imbya mga sila similawak nalong niya inyan wairun jari ataw sa long sinhansipak ini jari muna in pagbahasahon pagmaulod in pangadjian tanyo harum ini makamahasan namo hatungod sin pagmaulod sarta sabutunta in papanaw sin mga ulama sibuda in nagjari iban sin wala nagjari hasupaya kita maingat tumindog sin baranta hawno kita mutang dahil hasabab yan dungunta in kantangan sin mga ulama nagjari sin pagmaulod damikyan in amuin wala nagjari sabutunta pakanya in mga kadalil-dalilan nila uhusyad to maingat na kita tumindog tungod pahal ini dan maingat na kita manding kimita sin bunal dan hayaon karena in bulan ini bulan Rabiul Awal bulan matarang ipagsasabu sin mga sila sin pagmaulod pagbata sin panghu taniyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deng sabab yan arakala in kaibanan deng kato tubihan biya masusah arakala long nya malipas ako sin amuin karayawan pahala sin pagmaulod ini bang ako di makahinang. Dena sabab yan hati hunta tuod siya hasupaya maawon inyaklin pangguhot sin ataymo labay dahin ha ilmo tungod pahukuman sin kakahinang yan. Manjari urutuod in kamaksuran sin kakahinang pagmaulod pagtawakon. Di sakitan makabutang hukuman bang di ta kahatihan. Subay ta kahatihan ta siya na muna ampa kita maingat mutang sin hukuman. Nata niyo? Manjari in pagmaulod pagtawakon in ini iakad ta na habasa sug maulud. Tapon bang bahasa Arab al-ihtifalu bil maulidin nabawi atiniya pagkukuyag pagsabuk hakapagbata in maulid habahasa Arab manjari siya ismu makan manjari daisab ismu zaman bangin maulid ismu makan hatiniya lugar kaya pagbataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabang bangtahinangon in pagmaulid ismu zaman hatin ya waktu
Dayon naman haadlaw pahulan sin kapagbata hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in kamaksuran sin pagmaulod ta mga sila ulama magmamaulod. Amuin nagjari hapangita nila wala salla in pagmaulod. Taong nila. In pagmaulod in maksud. Amuna in pagsabu hakapagbata hapanghu tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkukuyag, mag-imun-imun, magsalawat, magbasa Quran, magnasihat, magsarakta, iban na sin kaibanan pa ibadat, patakugdanon, pasabuhon, habulan, Rabiul Awal. Sartain kamatauran din kanila, hahangpo tagdua kasugangan. Sabab lang nila, amuyad to in makusog papanawsin jumhur, na mayta, hahikahangpo tagdua kasugangan, sinbulan Rabiul Awal, intangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiagbata. Tumahawa aun pa din nakaibanan pamahamsin mga ulama, bukon din dito in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapagbata. Harukaing pahulan, harukaing talong niya adlaw. Sinbulan Rabiul Awal. Kambil in kaibanan, agi nila habulan Ramadan in Nabi sallallahu alaihi wasallam kapagbata. Wala sila natibuok in Nabi kapagbata habulan Rabiul Awal. Hati niya bang kakitaon in kamaksuran sin pagmaulod, mag-imun-imun, magsarsila sin kapagbata hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin siraniya na bang kakitaon ini sarta magkukuyag, mahikita magkukuyag bilang panukbali sing kita sin pagsawang sukul tamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala hanapalahil niya kato hamasayan in rahmat sa laggo-laggo amuna in panghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyan in kamaksuran sin pagmaulud papagtawahon. Wala tana siyabot in magkahinang sin kaibanan amuhin langgal syara na. Way tana to siyabot in miyadto. Siyabot ta ha mga magmamaulod, ha mga ulama nagjari amuyad to in pagmaulod ha kanila. Naman jari bang taday-dayon ha amuhin ka inayad to bang day-dayon tabiya nagbusway kangian dito hadto. Ha nagbusway kangian dito hadto. Sabab magsarsila ha kapag pata sin Nabi, mag-imun-imun, magjamu-jamu, magsarak ka na in mabaya magsarak ka, magbasa Quran na in mabaya magbasa sing Quran, magpatawad salawat, magnasihat, magsarsila. Mantaday-dayon, karayawan, wayroon dito hato kangian. Nakawa niyo? Bihan. Manjari, amo na to in kamaksuran sin pagmaulod ha kanila. Mari na kita unuin papanaw sin mga ulama sin Islam tungod takakahinang amuin sabot takaina. Amo na in pagmaulod. Unuin papanaw sin ulama sin Islam. In mana sin ulama pagtawahon nendi amuin nakaabot padarajat sin ijtihad. Wa ilamud in bi'katu ini tullabul ilm iban sin mga awamun nas. Wa ilamud ha ulama pagtawahon. Unuin papanaw sin mga ulama sin Islam. Nabilang ulama sin Islam tungod pakakahinang nasabot kaina. In jawab, nabahagi nagdua in papanaw nila. In papanaw panagnaan, laong nila di makajari in magmaulud bihan. Sambil laong nila
in paghinang sin pagmaulod yan, in pagsabo sin pagmaulod, then hamanga kakahinang bukon na hasyara. Hati niya bukon na siya haagama pagtaon. Yan in papanaw panagnahan. In papanaw ikaruha, papanaw sin mga ulama nagjari, nalaong nila, in pagmaulod miyarayaw, sin syara, magpahala in tao himinang kanya, magpahala in tao himinang kanya. Nakaaniyo? In kalibanan laong nila, bukun isab sunnat, in hukuman, bukun wajib, sa laong nila harus sadja laong niya. Manjari hadja. Sa makawa taray ni, makawa taray ni. Tungod pa ibadat, bangkaw imyan manjari, mustahab na. Ibadat pagtawahun duara. In ibadat pagtawahun duara in hukuman niya. In ibadat pagtawahun, ipangalup sin ipon patuhan, ikasuhuk sin ipon patag ipon, ibadat pagtahun duara in hukuman. Bang bukun wajib sunnah. Bang bukun wajib sunnah. Aun ibadat makakuha harwa hukuman yan? In jawab, why? Why ibadat pagtawahun mubah? Why roon ibadat pagtawahun jaiz? In mubah, ibansin mga halal, haparkala muamalat, parkala hinang haantara si muslim papagkahiniya. Dunhan, maawon in hukuman mubah, ibansin halal. Nakaaniyo? Harapon, tungod pa ibadat duara in hukuman, bang bukun wajib sunnah. Nadaing hasabab yan. In hikarwa papanaw ini, laong nila, way salla sin pagmaulod, makajari siya, sambil napuus na sila na laong niya sunnat bain hukuman, miyarayaw sin syara, amusain miyarayaw in tao himinang kanya magpahala, in tao makahinang kanya magpahala. Naamuyan in papanaw sin mga ulama. Mga ulama, gatos tahon na ini nawapat, bukun di kato. Biya na hatuin papanaw nila, aon din kanila nagjari, aon wala nagjari. Mari na kita padalil sin mga ulama nagjari, may ta nila jari. May ta nila jari in pagtawahon pagmaulud, pagsabu hakapagbata, hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din ha mga ulama nagjari ini, tumpukan sin mga ulama haulihan na. Tumpukan sin mga ulama haulihan na. Biyakan Imam Ibn Jazari rahimahullah, hambuk alim dakula sin ilmul qiraah. Hambuk alim dakula sin ilmul qiraah. Din ha mga nagjarihi Imam Abu Shana rahimahullah. Din ha mga nagjari sin pagmaulud hi Imam Al-Hafidh Ibn Hazar, hambuk guufak halawm sin madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah. Sa haulihan na, haulihan na raisab. Din ha mga nagjari haulihan na raisab hi Imam Ash-Shuyuti rahimahullah. Iban sin kaibanan pa mga ulama, kakilahan ulama sin Islam. Jari nila in uno, in pagmaulud. Manjari. Uno in dalil tinggilan nila, may sila nagjari. Nakaaniyo? Mga dalil tinggilan nila, may sila nagjari, in jawab. Hapagtawa sin dalil, dahil ha Quran iban sin hadith, amuhin siyandig nila maun in kakahinang pagmaulud, hasupaya siya majari, sarab aun siyandihan niya, in mga ulama na kauna kasikpitan nagkawa. Kasikpitan sila nagkawa sin istidlal. Biana kanda
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kasigpitan siya nagkawa sin istidlal, sin amuin dalil kasandigan sin hinang pagmaulud hasupaya majari siya. Kasigpitan sila nagkawa. Si Imam Ash-Shuyuti rahimahullah, damikyan kasigpitan siya nagkawa sin dalil na mabanus pa in mga nagkasabot nila, laong nila. In mga ayat ini, ipansin mga hadis ini, aun na makawa tatinggilan sin hikaharus, hikajari sin pagmaulud. Unuhin maksud sin kabtangan yan, aun na makawa ta. Hati niya bukuntum lang in panunjuki sin ayat, iban sin hadis, kapag maulud. Taaw naggadid to hatu dagbus makawa pangamdusan sin pagmaulud. Sa bukuntum lang in panunjuki niya. Biya sin uno, biya sin parman sin Allah Ta'ala halam Quran, halam sin surat Yunus. Halam sin surat Yunus. Qul bifadlillahi wa bidhalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu. Balitaan kanila o Muhammad. Balitaan kanila o Muhammad. Hasabab sin kalabbihan sin Tuhan iban sin rahmat niya. Falyafrahu. Pagkugkuya ka sila. Pagkugkuya ka sila. Sabab sin kalabbihan iban sin rahmat sin Tuhan kanila. Gawa nila in ayat ini pangamdusan laong nila matajari in pagmaulud. Nakawa tanyo in maksud sin ayat, baita sila o Muhammad, papagkukuya ka sila in mga bariman hasabab sin kalabbihan iban rahmat sin Tuhan dun kanila. Hati niya bang aun rahmat sin Tuhan ipagkukuyag sin bariman. Laong nila baita sin ayat in panghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ha mga salagu-lagu rahmat sin Tuhan kato. Ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala namu kau piarao Muhammad pialahil buat malingkan rahmat pakati ini rahmat pakatantan piapanjari. Dapat kalong nila in panghuta Nabi Muhammad rahmat in pagpalahil sin Tuhan mari kato. Rahmat in pagpalahil sin Tuhan mari kato taniyo na nag-aarad na siya ayat yaon diya akan sin Tuhan in magkukuyag kita. Sabab narahat kita ayat yaon magkukuyag kita hauno. Magkukuyag kita hauno. Magkukuyag kita harahmat sin Tuhan. Namanjari in pagpalahil hanabi rahmat daysab siya sin Tuhan. Biat turabus pagtaila sin dalil bukon siya tumlang. Bukon siya tumlang kapag maulud pagpasahon. Sa awon sa jama na makawa dagbus ini dagbus makna makawa. Yan to. Damikyan tungod sa hadis panus insyabot nila hadis dahil ha mga hadis sahih amun pagpuasa sin Nabi sin adlaw isnin iban sin adlaw hamis. Nasubo siya sin mga sahabat may ikaw magpuasa sin adlaw isnin iban sin hamis. Dua in jawab sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sa pangasuhukan niya ini. In ha mga jawab niya tungod pa adlaw isnin, ذلك اليوم الذي ولدت فيه. Karna long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakarna ha adlaw isnin na doon ako amuin tiag bata hangkan kura pagpuasahan in adlaw isnin. Nalong nila in yadto makawasin kita.
pagtihil sin Nabi harga haadlaw kapag bata niya, intanda piupuasahan niya, mahinang tanad tulong nila, tinggilan sin manjari in pagmaulud haagama Islam. Manjari, in magsabo kita magkukuyag mag-imon-imon haadlaw ha bulan kapag bata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam dirihilan niya harga in adlaw kapag bata kaniya hadis yaon sabab long niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dirihilan niya harga in adlaw kapag bata kaniya hadis yaon. Maka niyo bihadto in dagbusin pagdalil sin mga ulama dan ha Quran iban sin hadis amo in nagjari sin pagmaulud pagbahasahon. Ati niya bukon siya tumlang in makna pakajari sin pagmaulud. Bukon siya tumlang sa aun sadya makna makawabya na sin agi inibya na sin agi takaina. Abanusta in mga siyabot nila sin inyadto bilang pangupamahan bilang pangupamahan na sadya. Na nagdalil na isab sila sin dalil akkal. Nagdalil na isab sila sin dalil akkal. Puas sin yadto timawa da isab sila pa dalil akkal. Sabab lang nila in pagmulod ini pagsabota ha kapag bata hanabi in inilang nila dalil na in ini ipagpatampal ta sila sa ta hapangho ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglaggo ita tanya, panghurma kita tanya, in mag-imon-imon kita magsarsila sin kapag bata niya hadlaw ini kapag bata niya iban sin bulan Rabiul Awal. Hati niya na pangita nila in pagsabo sin pagmulod din ha mga tibayhuhan sin panglaggoy iban kasi iban lasa papanghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya tungod pa maksud way maksud mangi sin magmamulod. Maksud nila mangi hangkan magmaulod in maksud marayaw. Hangkan kami lang yung magmaulod na in maksud marayaw. Sa iban panglaggo panabi way maksud nila uno-uno. In maksud hangkan magmaulod dumauhat sin karayawan lasa panabi iban panglaggo panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mamanus pa sa hati ko ha to tibayhuan dalil ito na mamarahinad to siya po tabilang upamahan tinggilan pagdalil si mga ulama nagjaribya na sin mga nasabot ta in mga ngan nila. O kinayad to 5. Mari kita isab pa panagnaan tumpukan si mga ulama amuin nagpagwa lang nila di makajari in pagmaulud sabab bukon na siya dahil ha syara sin agamata Islam. Kuno isab in dalil nila nagpagwa sin yan. In dalil nila nakaaniyo kuno in dalil nila nagpagwa sin yan. 5. In jawab in dalil nila sa laggo-laggo hangkan lang nila wayroon pagmaulod ha agama Islam sabab lang nila wayroon kabakan dalil manunjuki papagmaulod dan ha Quran iban dan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon dalil kabakan dan ha Quran iban dan hadis manunjuki papagmaulod. Hati niya in kagdalil sin mga ulama kaya na nasabot ta ito hapangita nila dalil manunjuki papagmaulod hapangita nila bukon niyo pangita nila in mga ayat yaon iban mga hadis yaon bukon manunjuki papajari sin pagmaulod
Then hasarap dito, nakaiyan sila. Wayroon pagmaulod ha Islam. Pagmaulod yan, gwa na siya din hasara sin aramata. Gwa na siya din hasara sin aramata. Tarap lang nila. Bang sa upama in pagmaulod ibadat. Arama paisab sin kita. Arama paisab sin kita. Nasaridi, hikabayta halam sin Quran. Saridi, hikabayta halam sin Quran. Hikabayta halam in panadnaan dalil nila. Hikarwa, long nila. Hangkan kami nakapahuwa sinway na pagmaulod haaramata. Way na pagsabu habulan Rabiul Awal hakarna aun upihan suntuan sin kita hapag-arama. Aun kamahasan. Aun kamahasan haturun sin kita hapag-arama. Hinda siya in kamahasan pagtawahon. Bukun hinda apu ito bukun. Sa ising kamahasan pagtawahon mga sahabat iban sin mga tabi'in. Mga sahabat iban sin mga tabi'in. Wala iniin matan kamaasan. Adain hasawab yan, pagsalong nila, pagkaon kamaasan tapag-arama, sahabat iban tabi'in, nalong nila, iurul namu in riwayat, sirah, tarikh sin mga kabuhi sin sahaba, iban tabi'in, hapagparinta sin Abu Bakar, hapagparinta sin Umar, hapagparinta sin Usman, hapagparinta sin Ali radiyallahu anhum ajma'in. Iban na sin sumunod kanila mabut na pamasa sin tabi'in. Long nila, way kiabayta sin aon sahabat, magsahbo sin pagmaulod, habulan, Rabiul Awal. Tunjo kilang nila, wayroon hangan sin aramata, ibadat magpala intao makahinang pagtahon pagmaulod. Karap wala nila yadto na hinang. Wala nila yadto na hinang. Lang sin mga ulama, amun kaya na nasabot ka, aun dalil, diya na sin nasabot kaya na. Sambag nila, lang nila, in dalil Quran, iban sin dalil hadis, piyag dalil niyo hay kajari sin pagmaulod, long niyo, aun dito hatuma na manunjuki, pamanjari in pagmaulod, long sin mga ulama ini. Long nila, tungod pa dalil Quran iban hadis, bang magpaham, di kaliuhan in mga sahabat, iban tabiin. Bang magpaham, di kaliuhan in mga sahabat, iban tabiin. Di kaliuhan in uno, in sahabat, iban tabiin, hapagpaham sin Quran, iban sin hadis. Anjari, long nila, bang sa utama in Quran yan, manunjuki pagkahaos, sin pagmaulod, in hadis na sabot yan manunjuki, nang daki dito hadto in nabi, papagmaulod, na long nila, subayad to kapahaman sin mga sahabat. Subayad to kapahaman sin mga sahabat. Sabab, labi sila mapantok hapagpaham sin Quran iban sin hadis. Na in pangasuho, kapahaman baha sin mga sahabat din ha Quran kaya na siya buta. Aman baha sin mga sahabat. Iban hadis kaya na siya buta. Kapahaman baha sin sahabat in Quran yaon iban hadis amuin nasabot ta kaya na yaon amuin manunjuki papagmaulod. At wala nila kapahaman. Abangin jawab ta kapahaman sin mga sahabat. Kapahaman sin mga sahabat in Quran yaon manunjuki pakajari sin pagmaulod. In hadis yaon manunjuki pakajari sin pagmaulod. Alam ta, bang kapahaman sin sahabat. Uno, naparagbus nila hakabuhi nila in kapahaman nila yaon amo na yung pagmaulod. Nabanglaw niya wayroon, wala nila naparagbus.
Wala nila long nga naparagpos. Misan long nga kapahaman nila in ayat yaon manunjuki papag maulod sa wala nila piaragbos na bukon marayaw. Bukon na yagto marayaw. Panuhuma mangi pa mga sahaba. Panuhuma mangi. Inahon ma na manunjuki papajarisin hambuk hinang sa laggo-laggo hinang haara ma Islam. Hinang haara ma Islam yan amunahin pagmaulod. Pahaman sin sahabat dan hadalil Quran kainay ban sin hadis sakali wala nila piaragbos. Anuin maka tarintuhad to. Panuhuma mangi ha mga sahabat. Panuhuma mangi ha mga sahabat. Sinahon hinang marayaw haara ma Islam kapahaman nila dain hadalil Quran iban hadis sakali wala nila biyagpuan wala nila piaragbos. Artinya di kita menjari imian kapahaman sin sahabat sakali wala nila piaragbos. Di itu menjari subay kapahaman nila iban naparagbos nila subay bihad to. Kapahaman nila sarta naparagbos nila subay bihad to. Di manjariin sahabat makapaham din ha Quran sin hinang marayaw di nila hinangon. Nagkaaniyo? Subay puas sin kapahaman nila indalil Quran nasabot takaina iban sin hadis manunjuki papagmaulod sa wala nila biyagpuan na paragbos na longya. Ini longya huon na paragbos sin sahabat nalongta. Hauno kawakan in sahabat nakapagmaulod. Uno india mga dagbusin pagmaulod nila. Isiyo in magluluho din kanila. Isiyo in nanya. Hauno sila masa ibang tempat nagmaulod. Hauno kitab tawakan. Babangin asuhon ta mga ulama nagjari sin hinang yan. In mga ulama nagjari kaina na may tadaysab sila in sahabat ibang tabi'in wala na kahinang simpagbahasahon pagmaulod. Mamayta sila in sahabat ibang tabi'in wala na kahinang. Mabayta di halam sing kitab ini longnya. Ittifaqu ahlul ilm man yara minkum amalul maulid wa man yarahu ala anna al-ihtifal amalul maulid عمل المولد النبوي لم يفعله سلف الصالح ومن تصريفات بذلك ما يريد. Artinya natayon in mga ulama nagjari sin pagmaulod iwan sin mga ulama wala nagjari tayon sila katan sin in sahabat iban sin tabi'in wala nakahinang wala na hinang. In sahabat ibang tabi'in wala nakahinang sin pagbahasahon pagmaulod. Yabay tato sin mga ulama nagjari kan al-imam al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. In aghihi al-hafiz Abu Zur'a rahimahullah. Nasuho siya sin hinang pagmaulod makajari atawa di. Nasuho siya. Uno long niya in hinang pagmaulot yan. Makajari siya atawa di. Long niya. Imam Abu Al-Hafidh bin Hajar ay Imam Al-Hafidh Abu Zur'a ini hambog siya din ha mga nangyari sin pagmaulod. Sa mga hawak to ini naasuho siya long niya. Qala it'amun mustahabbun fi kulli waqtin fa kayfa zamma ila surur ولا نعلم ذلك من الصلاة. إن أغيه إمام أبو زرعة رحمه الله لونيا ناسه سياس pagmaulod makajari atawadi. Longnia in pagtajamu miyarayaw sin syara hakatan waktu. Nahi Abu Zur'a ini din ha mga nagjari. Din ha mga nagjari sin pagmaulod. Pagka in pagtajamu miyarayaw sin syara biya din longnya. Bang siya nagsarta iwan sin pagkukuyad habulan kapag tata hanabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya labi aula in kajari niya. Labi aula in kajari niya. Isyarat pa rin kanya in pagmaulud na kajari. Ang maksud sabot tarihay nilang niya. Wa na'lamu dhalika ala salaf. Sa lang niya, wayroon na mo ini, wayroon kaingatan na mo in kakahinang pagmaulud dahil nahinang sinsalab. Na isiw insalab pagtawahon, mga sahabat iban mga tabi'in. Yajarin niya in pagmaulud sa iya ako niya in sahabat iban tabi'in wala na kahinang. In panagnan, in hikarwa, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Sambil siyabot in kabtangan, ini siyabuting kabtangan niya Imam Ash-Shayuti rahimahullah. Alam sing kitab fi husnil muqsi fi amalil maulid. Long niya. Aslu amalil maulid bid'ah. Sahihi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Long niya, in karya salisin hinang pagmaulud bid'ah. In karya salisin hinang pagmaulud bid'ah. In sini hamuk dan hamanga nagjarisin pagmaulud. Sa urin kaptangan niya rin di long niya. In karya salisin hinang pagmaulud bid'ah. Manasin bid'ah mga kamaasan na mo hinang bago. Hati na hinang bago. Kaptangan ni Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Sa insya ini din ha mga nagjaris sa iakon niya inyahon din ha mga hinang bago. Hinang bid'ah, hinang bago. Okay na? Sugpat sin kaptangan niya. Lam yuqal an ahadin min as-salaf as-salih min al-qurun as-salasa. Mayroon lang niya kaya baita sin hinang pagmaulud. At hinang pagmaulud ini din hahangkat tao din ha mga salafus salih. Sahabat iban tabi'in. Minal quruni salasa. Halawum sintung ratus patahunan. Patahunan sin uno. Patahunan sin sahabat iban patahunan sin tabi'in. Wala ini kiabaita in sila yagtuaon kanila nakapagmaulud. Ikyan. Dahil ha mga nagjarihi Imam As-Sakhrawi alim dakula maghahadis. Jari niya in pagmaulud sa iya ako niya in mga sahabat iban sin tabi'in wala nakahinang long niya. Amalul maulid al-sharif kam yunqal ahadin min as-salaf fil qurun al-thalatha fadila mimma hadatha ba'duhu. Niya, in hinang pagmaulud ini hakapagtata simpanghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kiabaita dahil ang katao nakahinang din ha mga sahabat ibang tabi'in hatu patahunan buat malengkan lang niya in ini nahinang jimatu puas na sin patahunan nila at niya puas na sin arbaat tabi'in puas na sin pungatus din ha kapag hijra si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita naawon in hinang pagmaulud pagtawahon. Na, amo yato in piagbasa ini piagbasa ta amon dalil sin mga ulama hapanag na ang tumpukan wala nagjari sin kakahinang pagmaulud pagtasahon. Long nila, hangkan wala jari, sabab, wayroon kabatan hangkataw sahabat, ibang tabi'in na kahinang sin pagmaulud. Panjari, long nila, long niya, malaggo na yatok, tinggilan na mo, sindi na mo, jarihon in pagmaulud. Sabab, wayroon na hinang sin kamaasan, susuntuan hapag-arama, amuna in sahabat iban sin tabi'in. Na pagubos, pagkahin sahabat ibang tabi'in, wayroon na kahinang sin pagmaulud,
tunjo kinadtuin hinang pagmaulod bukun na hinang din haarama. Bukun na lang niya hinang din haarama. Mustahil lang niya in sahabat, ibang tabi'in. Di makahinang bang yan haarama pa. Ha? Mustahil lang yun mga sahabat, ibang sintabi'in. Di makahinang bang yan haarama pa. Napangubos. Kita imihan hinang pagmaulod karayawan haarama. Matuho matain sahabat ibang tabi'in bi'adin. Intiag taayunan sin sahabat ibang tabi'in timinggal sin hambuk kakahinang aun kalagbihan ha pag-arama amunahin pagmaulod na di sakitan makaian in sahabat ibang tabi'in magtibuuk katantan timinggal sin hinang marak karayawan. Ini timinggal sin hinang karayawan. Amuhin tinggalan nila in hinang karayawan ha pag-arama. Amunahin pagmaulod. Tiniya, bang kita imyan in pagmaulod hinang karayawan, uno, in gumawa dahin hakabtangan taini. Uno in napahamta. Uno in mapahamta. Bangin pagmaulod karayawan, in gumawa din hayan nagtaayon in sahabat ibang tabi'in nalipas din kanila in hambuk karayawan na di kita makaiyan bihadto. Abang hinang in pagsuysuyan tana di kasapawan in sahabat ibang tabi'in. Kung makasapaw kan Abu Bakar maghinang karayawan, why? Hapag sarak ka wala siya katembawawan simkatan. Ay nang ibadat sinkatan tau umbul hambuhok in sahabat. Tapang sautama longya in paghinang pagsabu habulan Rabiul Awal kapag bata sin Nabi doon hamanga hinang magpahala pa in makahinang kanya. Ready na hinang sin sahabat iban sin tabi'in. Damikyan inyadto hati ko mamarahin na yadto siyapot padalil si mga wala nagmaulod. Nabihayaon in pangasuhuisap. Bangin sahabat ibang tabi'in wala nakahinang isyu in panagnahan nakahinang sin pagmaulod. Isyu in nakahinang panagnahan sin pagmaulod. Nakaaniyo? Isyu in panagnahan nakabaita halam story sin Islam. In panagnahan nakahinang sin pagmaulod. Ini siya sabot sin mga ulama magsasila. Siya sabot nila sambil nasabot sin mufti sin Egypt na kauna in akihi al-Sheikh ini nasabot sin mufti sin Egypt na kauna Sheikh Muhammad ibn Bakhit al-Muti' rahimahullah mufti sin Egypt amuin na kauna patudid to wa min man sarraha min المتأخرين بأن أول بأحداث المولد المتوسمون من فاطميين والشيخ علي محمود والشيخ علي فقري. إن أخي الشيخ محمد ابن بخي المطيعي رحمه الله مفتي سن إجيب نكعنا هلهم سن كتابني أحسن الكلام فيما يتعلق بسنة والبدعة من الأحكام page kapatan tag-upat. In aginia mimma uhdisa wa kasura su'alu mimma amri. Then hamangalong niya hinang bago. Arta timahod in pangasubo. Timahod in pangasubo kanya. Amuna in pagmaulod. Pagsabo hakapagbata kanya. Long niya. Panakul long niya in agina mo pagwa pagwa na mo sa bunal in panagnahan na kahinang amunahin Kahira. Ula Kahira kapi amuin capital city in Egypt. Sila in panagnahan na kahinang al-khulafaul ini Fatimiyin amunain nakura sin Fatimiyun. Fatimiyun pagtawakon mga sila Fatimiya ang wala Egypt mga Shia
Iban kapamarintahan nila hawak tuyad to in hula Egypt. Nalong niya, in panagnahan nagpaawon sin pagmaulod amuna in Shia Patimiyon. Panagnahan tuod na kura nila nagpaawon hi Al-Mu'iz ibn Dinillah ingan niya. Panagnahan na kura sin Shia ha Egypt nagpaawon sin pagmaulod amuna hi Al-Mu'iz ibn Dinillah. Awakto siya himarap din ha Morocco, Maghrib harap pa Egypt, habulan Sawal, hatahon, tunga katos kanuman tag-isa. Dahin kapag hijra sin Nabi, bulan tahon, tunga katos kanuman tag-isa, hati niya, puas na sin tabi'in. Puas na sin tabi'in. Na sila in panagnaan na kahinang sin pagmaulod. Sila in panagnaan na kahinang sin pagmaulod yan. Sin mga Shia in panagnaan kyabayta amuna in Sultan Filfil pagtawakon. Sultan sin hula Irbiq. Puhas na sin mga Shia atin niya patahunan puhas sin Shia na marinta hatin niya baya-baya 500 tahun na din hakapag hijra sin Nabi atawa pa mga unong mga katusyaon. Gimuha hi Sultan Irbiq pagtawakon aun pa nakauna din kaniya aun pa nakauna sa kabayta hi Imam Ibn Bakhit Al-Muti'i puasin siya naghinang amuna in Sahibul Irbiq Mujaffaruddin ingan niya. Atin niya Sultan Hawla Irbiq siya in panagnahan Shia nagpaawon sin pagbahasahon pagmaulod. Ihudain nakahinang panagnahan sin pagmaulod Muslim atawa Shia. Tayakop in mga ulama in sahabat iban tabi'in wala nakahinang sin pagbahasahon pagmaulod. Amon yadto in point ini sin kita. Ihudain nakahinang sin pagmaulod ini mga Shia atawa mga Muslim bukon Shia. Tayakop in mga ulama kataan amuin ulama nakauna bukon ulama amuin haulihan bukon amuin ulama haulihan na hama sa taini ulama haulihan na in sahabat iban tabiin wala nakahinang sin pagmaulod pagtawakon. Nga sabab nito mura-murahan na kapag barakat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpanuntut na to ilmu hamarumini ini sugpatan na to rakuman haro kaing dum in pangadyan na to mura-murahan tiag mumpaat kato tanyo sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala mahuli patubtuon na mo na mga kaptangan na mo rito halapal ka sila sa hakaptangan sumalam mong kaniyo amuin pa mga sila yabutan sin suara na mo itukbar na mo in salam maun kaniyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.